बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी वजीर आजम की मुशावरत, मुज़ाकरात नहीं होंगे, आज कौन कौन छोड़ गया, जहांगीर तरीन के राब्ते, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क, दहशतगर्दों का सफाया और आईसीसी चेयरमैन पाकिस्तान में। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर में जल्जले के झटके दोबारा महसूस किए गए हैं। एक दिन में दूसरी बार जल्जले के झटकों से अवाम में खौफ व हरास फैल चुका है। जल्जले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जल्जले का मरकज अफगानिस्तान था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा। आज सुबह से लेकर अब तक जो है 2 बार पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। दूसरी बार अभी जो है जल्जले के झटके महसूस किए गए, उसकी शिद्दत जो बताई गई है जल्जला मरकज के मुताबिक 4.7 है और इसकी जो गहराई है 15 किलोमीटर बताई गई है। और बताया गया कि ये जलालाबाद और अफगानिस्तान के जो पहाड़ी इलाका है इसका मरकज है। जो दूसरी बार जल्जला आया तो इसमें पेशावर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाके के शहरी उनमें खौफ और राहत फैल रही है। बेशतर शहरी जो हैं कलमा का वेद करते हुए अपने घरों से और बिल्डिंगों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी बार जल्जला आया तो इसकी जो शिद्दत थी वो भी ज्यादा थी, जबकि सुबह जो है 5.5 शिद्दत का जल्जला था। शहरियों का कहना है कि इस हवाले से जो है तौबा इस्तग़फ़ार किया जा रहा है और जो जल्जला उससे बचने के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। लेकिन जो जिला इंतजामिया है और जो दीगर इदारे हैं वो इस हवाले से देख रहे हैं कि अगर इस हवाले से कोई नुकसानात तो रिपोर्ट में हुए, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि तमाम अजला में जो है देखा जाए ताकि बर वक्त इंतजाम किया जाए। रेस्क्यू 1112 समेत जो PDMA और दीगर इदारे हैं वो इस तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम जो DCs और ACs हैं उनको बता दिया गया है ताकि अगर कोई भी नुकसान होता है तो वो रिपोर्ट किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसील। खबरों में आगे देखिए, जहांगीर तरीन के राब्ते तेज और शहर शहर पाक फौज से इजहार यकजहती। आईनी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में लीगल टीम के साथ अहम मुलाकात। टीम ने आईनी सूरत हाल और मौजूदा केसेस पर ब्रीफिंग दी। लीगल टीम ने वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात के बारे कानूनी पहलुओं के बारे में आगाह किया। टीम में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटर्नी जनरल मंसूर आवान, मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान और अता तारड़ भी शामिल थे। आपको बताएं कि आईनी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में लीगल टीम के साथ अहम मुलाकात। टीम ने आईनी सूरत हाल और मौजूदा केसेस पर ब्रीफिंग दी है। लीगल टीम ने वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात के बारे कानूनी पहलुओं के बारे में आगाह किया। मुज़ाकरात का ये माहौल नहीं है। इमरान खान ने कमेटी बना दी है, वो किससे मुज़ाकरात करेगी? इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक हो गया था मगर इमरान खान ने मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया। इंतखाबात वक्त पर होंगे। वफाकी हुकूमत आईनी मुद्दत से एक दिन भी आगे नहीं जाएगी। 9 मई को PTA क़यादत जिन्ना हाउस के बाहर और टिकट होल्डर्स अंदर थे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की जिन्ना हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की कोई बात मेरे इल्म में नहीं। इमरान खान और उनकी पार्टी को पूरी कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। जिन्ना हाउस में आग माचिस या पेट्रोल से नहीं लगाई गई, केमिकल से लगाई गई। मुशर्रफ दौर में रोज एहतजाज करते थे मगर कैंटोनमेंट के तकद्दुस का ख्याल रखते थे। ये सियासत नहीं, दहशतगर्दी है। बात करने का कोई माहौल होता है? वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है, उन्होंने, वो किससे मुज़ाकरात करेगी? बात तय हो गई थी। बात क्या थी? इलेक्शन करवाना है, पूरे मुल्क में एक वक्त में कराना है। वो तो सब चाहते हैं इलेक्शन हो। जब इनकी टीम वापस इनके पास गई, इन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, बंद कर दो अपना इन मुज़ाकरात। इलेक्शन तो आइन के मुताबिक होंगे इंशाल्लाह ताला। फेडरल गवर्नमेंट अपनी आइनी मुद्दत से
ایک دن آگے نہیں جانا چاہتی، نہ ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی ساری لیڈرشپ باہر کھڑی تھی، اندر ان کے ٹکٹ ہولڈرز موجود تھے۔ پابندی والی بات میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے۔ ان کی پارٹی اور لیڈرشپ کو معافی مانگنی چاہیے، انہیں اپنی ندامت اور غلطی کا تسلیم اسے کرنا چاہیے، برسر عام پبلکلی اپالوجی کرنی چاہیے قوم سے۔ یہ جو آگ لگی ہے یہ کوئی پیٹرول سے تو نہیں لگی ہوئی، یا یہ ماچس کی تیلی سے نہیں لگی ہوئی، یہ تو کیمیکل سے لگی ہوئی آگ ہے، منہ سے بول رہی ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں ہم روز پروٹیسٹ کرتے تھے، لیکن جو کنٹونمنٹ ایریا ہے اس کی سینکٹیٹی کو ہم نے کبھی مجروح نہیں ہونے دیا۔ یہ سیاست نہیں ہو رہی۔ عمران خان این آر او کے لیے انٹرنیشنل لابی سے رابطے میں ہیں، فرار نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان پہلے شہداء کے ورثاء سے معافی مانگیں پھر مذاکرات کی بات کریں۔ پہلے ہم جب مذاکرات کی بات کرتے تھے تو عمران خان کہتے تھے چوروں سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان نے مذاکرات کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں آدھے افراد روپوش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کارکنوں کی گرفتاریوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال کے بیانات پر کہا ایم کیو ایم اتحاد کے برخلاف بیانات دینے سے گریز کرے۔ آپ کے لیے پہلے ہی ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے تھے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہ پہلے عمران خان معافی مانگے، ان شہداء کی فیملی سے معافی مانگے، ایک شخص سے عمران خان ذاتی طور پہ خود معافی مانگے، پھر بعد میں مذاکرات ہوں گے۔ عمران کا یہ موقف تھا کہ میں مر جاؤں گا، چوروں ڈاکوں سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ تو بقول عمران کے وہی لوگ اگر آج اقتدار پہ موجود ہیں تو مذاکرات کے لیے کیوں عمران خان اب منتیں اور ترلے کر رہا ہے؟ اب مذاکرات کے لیے کیوں بھیک مانگ رہا ہے عمران خان؟ اب مذاکرات کے لیے کیوں بےتاب ہو رہا ہے عمران خان؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جو کمیٹی اناؤنس کی ہے اس کمیٹی کے آدھے لوگ تو روپ پوش ہیں۔ سابق معاون خصوصی برائے وزیر اعظم مختوم طارق محمود الحسن کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان۔ لندن میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے عہدوں سے مستعفی ہوتا ہوں، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ 9 مئی کے واقعات کو کنٹرول کرنے میں پی ٹی آئی قیادت بری طرح ناکام رہی۔ پچھلے چند سالوں میں پاکستان اور بیرون ملک پاکستانیوں کی خدمت میرے لیے اعزاز کی بات تھی، تاہم آج آپ کے سامنے باری دل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ 9 مئی 2023 کے رونما ہونے والے افسوسناک واقعات اور اس دن پھوٹنے والے تشدد کو روکنے میں پاکستان تحریک انصاف کی موجود قیادت کی ناکامی، ابھی فی الحال بریک ہے لیکن اپنے دوستوں سے مشاورت کے بعد اس کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ ایم پی اے نادیہ عزیز نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران سٹی صدر سرگودا کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ کہا کہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہوں، میں پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوں، جو سرگودا اور دیگر شہروں میں ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ میں ڈاکٹر نادیہ عزیز، ایکس ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر NA 84، سٹی صدر پاکستان تحریک انصاف سٹی سرگودا، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہوں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں اور وقتی طور پہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہوں اور میں آج اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ 9 تاریخ کو جو سرگودا میں واقعات ہوئے، جو شہداء کی مونومنٹس کے ساتھ سلوک ہوا اور جو باقی شہروں میں یہ ہوا، میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں۔ سابق ایم پی اے ملک خرم علی نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ اداروں کو کمزور کرنے والوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان اور ادارے ہیں۔ ملک خرم علی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے علاقے کی خدمت کے لیے سیاسی سفر جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا، جو ادارے پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں ان کی عزت اور اس کا خیال ہم نے سب سے پہلے کرنا۔ ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے، تمام دوست احباب سے، اپنے عزیزوں سے اس پہ مشورہ کیا، اس پہ بات کی، اور سب کی رائے یہ تھی کہ ہم کسی بھی وقت کوئی ایسی پالیٹکس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ایسی کا نہیں بنیں گے جو ہمارے اداروں کو کمزور کرے یا ہمارے اداروں کے خلاف بات کرے۔ میں اپنی سیاست اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں مستقل جاری رکھوں گا۔ جو لوگ میرے ساتھ، میرے گروپ میں میرے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ علاقے کی بہتری کے لیے ہماری سیاست جاری رہے گی۔ جو میرا کردار
जो मैं अदा कर सका वो इंशाअल्लाह जारी सारी। उधर जहांगीर तरीन के लाहौर में डेरे, पीटीआई छोड़ने वालों से राब्ते तेज कर दिए। पाकपतन से साबिक एमएनए अहमद शाह घग्गा की मुलाकात साबिक एमपीए सईद अकबर नौरानी से भी मिले। मुलाकातों में वजीर आजम के मुआवने खुसूसी ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकातों में जहांगीर तरीन की नई पार्टी में शमूलियत पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल के सियासी लाएअमल पर भी बातचीत की गई। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन का नई पार्टी के मुख्तलिफ नामों पर भी गौर सामने आया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक गुफ्तगू पकड़ी है जिसमें दो तरह की मंसूबाबंदी की जा रही थी। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि पीटीए मेंबर के घर छापे और फायरिंग का ड्रामा करके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का शोर मचाया जाए। रेप करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा था और इसका इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए और फिर आलमी मीडिया पर उछाला जाए। खदशा था कि मंसूबे पर आज ही अमल होगा, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को आगाह किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है। और इसके साथ ही उसी गुफ्तगू में जो इंटरसेप्ट हुई, साथ एक सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है। फिर वाक़या जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए। जो गुफ्तगू इंटरसेप्ट हुई है उसमें इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं कि शायद ये ड्रामा जो है रेप का इरादा या उनका प्रोग्राम है तो उसको आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इस शैतानी डिज़ाइन से जो है वो कौम को आगाह किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अगर किसी को जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी पर कोई शक भी था तो वो इस सनद याफ्ता मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर हो गया है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरे में इमरान खान का कहना था कि ये शख्स यकीनी तौर पर कोई पर्दा चाक करने की आड़ लेकर इन खौफनाक कहानियों को छुपाने और अपनी जिम्मेदारियों से फरार की कोशिशें कर रहा है। उनका कहना था कि ये तमाम हकीकतें अनकरीब मंजर आम पर आने वाली हैं। इमरान खान ने कहा कि खवातीन को आज से पहले रियासत ने कभी इस तर्ज की बदसलूकी और हरासगी का निशाना नहीं बनाया जैसा आज के दौर में इस फस्ताई हुकूमत की जानिब से खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। फैसलाबाद में यौम तकबीर के सिलसिले में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की क़यादत में रैली बरामद हो गई। रैली में कारकुनान का जोश व जज्बे का इजहार। मज़ीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, यौम तकबीर के आज फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानब से शहर भर में रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। फैसलाबाद में जो सबसे बड़ी रैली है यहाँ पर बाईपास चौक से वज़ीर जो दाखिला हैं राना सनाउल्लाह उनकी क़यादत में निकाली जा रही है। हमने देखा है कि रैली में बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हैं। तमाम कारकुनों ने यहाँ पर परचम उठा रखे हैं पार्टी के, जिन पर उनकी क़यादत की तस्वीरें, इसके अलावा जो है उनकी तस्वीर वाले बैनर भी उठा रखे हैं। मेरे साथ कारकुन मौजूद भी, उनसे बात भी करेंगे। राना सनाउल्लाह का बहुत अच्छा जलसा है। राना सनाउल्लाह जिंदाबाद। पाक फौज के हक में भी आपने बैनर उठाए हैं, नारेबाजी की जा रही है। राना सनाउल्लाह जिंदाबाद, राना सनाउल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज के साथ है। हमारी जान भी पाक फौज के लिए हाजिर है। हमारी पाक फौज हमारी धड़कनें इशारा है। हमारी पाक फौज के हक में, मुस्लिम लीग नून की क़यादत में हक में और इसके अलावा अदारों के हक में नारेबाजी भी की जा रही है और रास्तों पे गामजन है। थोड़ी देर बाद गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और ये खबर शामिल करते हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों पर पाक फौज के हक में बिल बोर्ड्स और बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। बैनर्स में फौज से मोहब्बत का इजहार किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। आगे बड़ी खबर आपको दें कि टीटीपी और इससे मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुपों का सफाया। टीटीपी और उससे मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुप्स में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। दहशतगर्दों के माबैन शदीद लड़ाई जारी है।
وہ تمام دہشت گرد جو سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور عوامی اجتماعات پر خودکش حملوں میں ملوث تھے اور حکومت پاکستان کی جانب سے جن دہشت گردوں کے سر کی قیمت مقرر کی گئی تھی وہ جاری اندرونی لڑائیوں میں یا تو مارے جا چکے ہیں یا پھر زخمی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے۔ سلمان، بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس سے متعلق؟ جی بالکل، ٹی ٹی پی اور اسے جو منسلک گروپ ہیں ان کے خلاف پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر اس وقت ہم جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے جہاں بھی جیسے بھی ضرورت ہوتی ہے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اس حوالے سے بڑا واضح فیصلہ موجود ہے۔ انہی تمام تر عوامل کے پیش نظر ایک نیا فینومینا جو کہ کافی عرصے سے ہم کہہ سکتے ہیں کچھ عرصے سے دیکھنے میں آ رہا وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور اس کے جو اندرونی گروپ ہیں یا ذیلی گروپ ہیں ان کے اندر اختلافات بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ کہیں پر یہ اختیارات کی رسہ گیری کا معاملہ ہے، کہیں پر مالی معاملات ہیں اور کہیں پر کمانڈرز اور ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے لیول پر کام کرنے والے دہشت گرد ہیں ان کے درمیان اختلافات ہیں جو کہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں، اور وہ تمام دہشت گرد جو کہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور عوامی اجتماعات پر خود کچھ حملوں میں ملوث ہے ان کے درمیان ایک طرح سے اب پھوٹ پڑ چکی ہے، اور ان کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے سروں کی قیمت بھی مقرر کی گئی تھی، اور اندرونی لڑائی اندرونی جو رسہ کشی ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے ٹیررسٹ جو ہیں وہ یا تو زخمی ہو چکے ہیں جب اطلاعات کی ہیں یا پھر وہ مارے جا چکے ہیں۔ 2022 کی اگر ہم بات کریں اس حوالے سے جو فگر سامنے آئی ہیں، 19 جنوری 2022 کو تحریک طالبان سوات کا جو لیڈر تھا مفتی برجان وہ زخمی ہوا جبکہ اس کا سرغنہ مسلم یار مارا گیا۔ اسی طرح 15 مئی 2022 بالکل ایسے بے شمار واقعات ہیں سلمان آوان۔ اور کوٹ ڈیجی کے علاقے ٹنڈو مستی میں 4 بچیاں تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ ان بچیوں کا تعلق جوگی برادری سے ہے۔ غربت کے باعث متاثرہ خاندان کے پاس بچیوں کے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ بات کریں گے بول نیوز کے نمائندہ غلام اللہ سیال سے۔ جی غلام اللہ۔ جی بالکل موجود ہوں کوٹ ڈیجی کے نواحی علاقے وارث ڈنو اجن میں، جہاں پر جو ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 4 بچیاں جو ہے مچھلیوں کے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ میں اس وقت لواحقین کے گھر میں موجود ہوں جہاں پر جنازے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے کفن دفن کے لیے یہاں پر پیسے نہیں ہیں، یہ تدفین کیسے کریں گے؟ یہاں پر 2 جو لڑکیاں بہنیں تھیں ان کا جو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بچیاں باہر کھیلنے کے لیے گئی تھی، وہ مچھلی کا تالاب ہے برس یہاں نزدیک کے گھر سے باہر، وہاں وہ گھر کے وہاں ڈوب کے مر گئی ہیں۔ تو ابھی تک ہماری کوئی بھی اعلیٰ عملداروں نے کوئی بھی مدد نہیں کی۔ ہم غریب لوگ ہیں، بے روزگار بیٹھے ہیں، ہماری مدد کیجیے، یہ ہماری اپیل ہے۔ اور وہ جو دوسری بچیاں تھی وہ کزن ہی، یہ نہایت ہی غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ گداگری کر کے اپنا زندگی جو ہے گزر کرتے ہیں۔ یہاں پر جن کے مکانات ہیں وہ کچے ہیں۔ یہاں پر حلقے کے منتخب نمائندوں سمیت کسی نے بھی یہاں پر ان کی مدد نہیں کی ہے۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت ڈپٹی کمشنر دیگر متعلقہ انتظامیہ سے کہ فوری طور پر۔ غلام اللہ، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ گلگت بلتستان کی وادی شونٹر میں برفانی تودہ گرنے سے تباہی، واقعے میں 11 افراد جاں بحق اور 13 افراد زخمی ہوئے۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے تودے میں دبے 8 افراد کی لاشیں نکال لی ہیں، باقیوں کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ جاں بحق افراد میں 4 خواتین، 2 مرد اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ 13 زخمیوں کو بحفاظت DHQ اسپتال استور پہنچا دیا گیا۔ آرمی ریسکیو آپریشن مکمل کلیئرنس تک جاری رکھا جائے گا۔ کراچی میں جرائم تھم نہ سکے، ڈاکو نے ڈکیتی مزاحمت پر 2 افراد کی جان لے لی۔ فیڈرل بی ایریا میں ملازمین نے دکان میں واردات کی کوشش ناکام بنا دی۔ گولی مار میں پولیس مقابلے میں ڈاکو مارا گیا۔ پولیس نے ملزم کے ساتھی کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ اور ابھی یہ خبر آپ کو دیں گے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے مینار پاکستان پر تکبیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یوم تکبیر کے حوالے سے منعقدہ اس کانفرنس میں ملک بھر سے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کانفرنس سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سربراہ خالد مسعود سنو سمیت دیگر قائدین خطاب کریں گے۔ اس کانفرنس میں دیگر جماعتوں کے قائدین کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے بول نیوز کے نمائندے معین زبیر سے۔ معین بتائے گا۔ جی بالکل، مینار پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے یوم تکبیر کانفرنس جو ہے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد ملک میں جو سیاسی انتشار اس وقت موجود ہے، اس کے علاوہ بھارتی دہشت گردی سمیت دیگر جو ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ مرکزی سٹیج اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، قائدین اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ ورکرز کی بڑی تعداد پاکستان کے مختلف علاقوں سے اس وقت اس جگہ پر، اس مقام پر پہنچ رہی ہے، اور دیگر جو قائدین ہیں جماعتوں کے ان کو بھی اس یوم تکبیر کانفرنس میں جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے۔ آپ کو اس وقت منظر دکھائیں گے۔
खिताब जो है वो सख्त किया जा रहा है। महंगाई और गुर्बत के खात्मे, कौमी इत्तेहाद के मौजू पर जो है वो कायरीन खिताब कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत और भारतीय दहशतगर्दी, इसी के साथ साथ अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हैं, उसके हवाले से कायदीन यहाँ पे वर्कर्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर देखा है कि बहुत बड़ा क्राउड इस वक्त यौम तकबीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। अभी भी कायदीन वर्कर्स की आमद का सिलसिला जारी है और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं खालिद मसूद सिंधु साहब, वो खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपके लिए मोइन। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 75 साल मुकम्मल। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा के अमन बरकरार रखने की काविशों के आलमी अज़्म की अक्कासी करता है। पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट ने अपनी बहादुरी और जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम दी। अमन मिशन के दौरान अब तक 171 जवानों ने अमन की बहाली के लिए कीमती जानों का नजराना पेश किया, जिनके एतराफ़ में उन्हें खुसूसी एजाज़ से भी नवाजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 75 साल मुकम्मल। आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी। अमन दस्तों ने आलमी अमन और सलामती की खातिर बेशुमार कीमती जानों को बचाया। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा का अमन बरकरार रखने की काविशों के आलमी असम की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ब्लू हेलमेट ने दुनिया के तकरीबन तमाम बर्रे आसमों में अपनी बहादुरी और जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते अमन मुशाहिदाकारों को इनके मैंडेट मुकम्मल करने के लिए पूरी मदद और मुकम्मल रसाई फराहम करता है। अमन मिशन के दौरान अब तक 171 पाकिस्तानी फौजी बशमूल 27 अफसरान ने अमन की बहाली के लिए कीमती जानों का नजराना पेश किया, जिसके एतराफ़ में इन्हें खुसूसी एहसास से भी नवाजा किया। आलमी सतह पर अमन की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दामात में पाकिस्तानी पीस कीपर्स ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है, जो मुस्तकबिल में भी भरपूर अंदाज से जारी रहेगा। 28 मई 1998 वो दिन था जब पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर और एटमी क़ुव्वत बना। कौमी दिन को अजीम बनाने के लिए यौम तकबीर का नाम किसने तजवीज़ किया? जनूबी पंजाब के नवाही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड हेड मास्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़रीफ से मिलवा रहे हैं ब्यूरो चीफ ताहिर खान अपनी रिपोर्ट में। 28 मई 1998 को भारत को दिया मुंह तोड़ जवाब। एटम बम के कामयाब तजर्बे के बाद अल्लाहु अकबर की सदाएं। चाकी में कामयाब जौहरी तजर्बात के बाद इस दिन को यादगार बनाने के लिए नाम तजवीज़ किया गया। डॉक्टर सीमी जमाली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में डॉक्टर सीमी जमाली की नमाज जनाजा जामे मस्जिद जिना में अदा की गई। जिना अस्पताल शोबाए हादसात को डॉक्टर सीमी जमाली के नाम से मंसूब करने का ऐलान हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तुर्किया सदारती इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी भरपूर शिरकत कर रही है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी सदारती इंतखाब में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके लिए चलते हैं इस्तांबुल में, जहाँ नुमाइंदा खुसूसी सगीर रामे पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। सगीर साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? जी, हम लोग मौजूद हैं कुचुक चकमजे में। यहाँ पर सुतलू चश्मे में एक पाकिस्तानी फैमिली अपना वोट कास्ट करने के लिए आई है। हमें हमारी उनसे मुलाकात हुई। उनसे जानेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर तुर्की में सदारती इंतखाबात में, और क्या देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा? बहुत अच्छा फैमिली इवेंट की तरह है और लोग बहुत पुरजोश तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं और हमने भी वोट कास्ट किया। पहली मरतबा हमने तुर्की में वोट कास्ट किया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग तो अर्दवान की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हीं को वोट कास्ट किया है और सब कुछ बहुत अच्छे पुरसुकून तरीके से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सगीर। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।